अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास 4 पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम आपको लाइन टूल के बारे में बताएंगे कि लाइन टूल के ज़रिए आप कौन कौन सा डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही लगी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आज लाइन टूल के बारे में आपको बताएंगे कि लाइन टूल का क्या क्या काम होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टूल्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो इन टूल्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक टूल यहाँ पर मौजूद है, फ्री हैंड टूल के नाम से है। और इसी के अंदर जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। पॉइंट लाइन आ रहे, बेजियर आ रहे, पेन टूल आ रहे, स्पलाइन टूल आ रहे, पॉली लाइन आ रहे। इसी तरह इन सब के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं आर्टिस्ट मीडिया टूल है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपनी क्लास में देखते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें ताकि यही प्रैक्टिस आपके काम आएगी। चलें तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल के बारे में आपको बताएंगे। फ्री हैंड टूल हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और फ्री हैंड टूल से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको फ्री इसलिए कहा जाता है कि फ्री ये जहाँ पर आप जैसे ड्रा करना चाहते हैं आप ड्रा कर सकते हैं। तो हम आपको ड्रा करके दिखाते हैं। यहाँ से हमने इस टूल को यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन हमने खींच ली है। इस लाइन से आप इसको जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, यहाँ से आप इसको वो भी इसके दरमियान अगर आप फासला रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ पहले ताकि आपको अच्छी तरह जान सकें। ये देखें कि इनके दरमियान ये फासला आ चुका है। ये लाइन टूल है, लेकिन इस लाइन टूल के अंदर हमने डॉट्स की शक्ल में इसको डाल दिया है। आप कहीं पे स्पेलिंग वगैरह आप बच्चों के लिए कोई ड्राइंग बुक बना रहे हैं तो उस सूरत में आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। अल्फाज वहाँ पे कोई आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं जिसके ऊपर बच्चे ने ड्राइंग बनानी है या कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे आप और बहुत सारे, अगर इसको आपने डॉट्स को ज़्यादा गैप्स पर रखना है, इनके दरमियान गैप आपने ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इस गैप को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपके पास गैप्स बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से लाइनिंग भी लगा सकते हैं, अगर इसकी लाइनिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो इसके बाद हमारे पास आ गया जी, इसी टूल्स के अंदर जाएंगे हम, हमारे पास पॉइंट लाइन टूल आ गया। पॉइंट लाइन टूल हमारा सीधी हम लाइन खींचना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस टूल को भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइन टूल के बारे में आप कहीं पे भी लाइनिंग लगा सकते हैं, लाइन वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इससे हम यहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी लाइनिंग वगैरह लगा सकते हैं, ये करते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल आर करेंगे तो इससे आपके फासले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक ही फासले पर आपकी लाइंस ड्रॉ होती जाएंगी। ये देख सकते हैं आपकी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी हैं। इसी तरह इसको आप पेज वाइज लिख सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट टूल इसके अंदर जो है वो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और बेजियर टूल। बेजियर टूल का भी बहुत अहम काम होता है। इसको आप मोनोग्राम्स, लोगो वगैरह या इस तरह के कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। यहाँ से हम बेजियर टूल को उठाते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं एक यहाँ पर लाइन। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसी लाइन को क्या करते हैं, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको लाइन टूल ले लेते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आप किसी भी शेप में लेकर जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। और इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको ऐसे रख सकते हैं जैसे भी आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद आप इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आप कोई भी कलर्स करना है कलर्स कर लें और इसकी हम लाइन को मोटा करके आपको दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसको आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। इससे हम ये कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास बेजियर टूल। ये बेजियर टूल का था काम। इसके बाद हम अपने पास एक और टूल ले लेते हैं, पेन टूल। पेन टूल होता है ज़्यादातर मोनोग्राम्स वगैरह आप खुद से उसको ट्रेस करना चाहते हैं, ट्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो आप यहाँ से कोई भी एक चीज़, हम यहाँ से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से एक इसको उठाते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये आ गया। हम अगर इसको ट्रेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेंगे और पेन टूल लेने के बाद आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे।
اور ایسے ڈرا کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ڈرا کریں گے اور ایسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں پہ آئیں گے, اس سے یہاں پہ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں, ایسے ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کو ایسے ہم ٹریس کر لیتے ہیں. اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں, اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد ہم یہاں سے ایسے اس کو ڈرا کرتے ہیں اور آر کر دیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اس کو ایسے کر لیا ہے. اس کے بعد ہم پن ٹول لیتے ہیں, پن ٹول لینے کے بعد ہم یہاں سے اس کو ایسے ہی ٹریس کریں گے اس کو, اور ایسے ٹریس کریں گے. ٹریس کرنے کے بعد یہاں سے ہم پھر ٹریس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں, یہاں سے ایسے ٹریس کریں گے, اس کو ٹریس کریں گے اور یہاں سے اس کو ایسے ٹریس کریں گے اور اس کو اس طرح ہم ٹریس کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے ٹریس کر لیا ہے. ٹریس کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ایسے اٹھاتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا ہم کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سے یہ ٹول اپنے پاس لے لیتے ہیں اور ٹول لینے کے بعد آپ یہاں سے اس کو کیا کر سکتے ہیں, ٹریس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے اس کو ٹریس کیا ہے. ٹریس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ یہ ٹول کلر ایگریمنٹ ٹول یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہاں سے اس کو کلر کر سکتے ہیں. اس سب کو آپ کلر فل کر لیں. کلر فل کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو یہاں سے اٹھا دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بن چکا ہے. ہمارے پاس یہ وہ ہم نے ٹریس کر چکے ہیں. یہ اسی طرح جس طرح ہمارے پاس تھا اس کو کہیں پہ بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے پکسل نہیں پھٹیں گے, آپ کہیں پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اسپل لائن ٹول یا کوئی کراس بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس ٹول سے بنا سکتے ہیں. آپ یہاں سے ایک سیدھی لائن کھینچ لیں, پھر نیچے کو سیدھی لائن کھینچ لیں اور اسی طرح دوبارہ آپ یہاں سے سیدھی لائن کھینچیں یہاں تک, اور یہاں سے پھر دوبارہ آپ اس کو آپس میں جوڑ دیں. جیسے ہی آپ جوڑیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گول دائرہ بن چکا ہے. اسی کو ہم پیسٹ کر لیتے ہیں اندر اور اسی طرح ہم اس کو ایسے ہم اس کو ایک سرکل بنا لیتے ہیں. آپ سرکل بھی بنا سکتے ہیں. یہاں سے سرکل بنانے کے لیے یہ ایک بہترین ٹول ہے, تو اس سے آپ کوئی بھی سرکل بنا سکتے ہیں. سرکل بنانے کے بعد آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی اس سے چیز کریٹ کر سکتے ہیں. اس ٹول سے آپ یہاں سے کوئی بھی ایسے اسی طرح سرکلز بنا سکتے ہیں. سرکلز بنانے کے بعد اس کو یہاں پہ ڈرا کر لیں اور پھر یہاں پہ ڈرا کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو ایک اس طرح ٹائرز بنا سکتے ہیں. گاڑیوں والے آتے ہیں وہ اپنا مونوگرامز بنوانا چاہتے ہیں, اس طرح آپ خوبصورت 3D ان کو مونوگرامز بنا کے دے سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ دیکھیں آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لائن میں ٹائرز آ گئے ہیں. اسی طرح آپ اس سے کوئی بھی چیز ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم پولی لائن ٹول پڑھیں گے. پولی لائن ٹول کا کیا کام ہوتا ہے؟ پولی لائن ٹول کا کام ہمارے پاس بہت ہی زبردست ہے. پولیگون ٹول ہے, پولی لائن ٹول اسی طرح کا ایک ٹول موجود ہے. یہاں سے آپ یہاں سے اس کو فل کلر کر سکتے ہیں. یہ اس طرح یہ ورک اس ٹول کا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے پوائنٹ کرو ٹول. پوائنٹ کہتے ہیں بال پین کو اور کرو کہتے ہیں اس کو کرو کرنا, اس کے درمیان سے اس کو ڈیزائن بنانا. یہ ہمارے پاس اس طرح کا کرو ٹول آ گیا ہے. آپ کسی چیز کو کرو کرتے ہیں, ہم آپ کو ایک کرو کرنے کا ویسے بھی یہاں سے لائن ٹول کا بتا دیتے ہیں کہ کرو کسے کہتے ہیں. اس کے اوپر جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ چیزیں موجود اوپر آ رہی ہوتی ہیں ریکٹینگولر کے نام سے. تو اس کو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کرو کا آپشن آ چکا ہے. آپ یہاں سے بھی کرو کر سکتے ہیں اور کرو ٹول سے لے کے ڈائریکٹ آپ کرو کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لائن ٹول کو بھی کرو کر دیا ہے. اسی طرح کا ہم اگر لائن ٹول کو لیں گے اور کرو کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ڈائریکٹ کرو ٹول لیں, پوائنٹ کرو لیں اور یہاں سے آپ اس کو ڈرا کر دیں اور یہاں سے اس کو آپ کاپی کریں. کاپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کاپی کر لیں اور اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کاپی کر لیں. اس کو ہم کاپی کرنے کے بعد اس کو ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. جوڑنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو کوئی بھی کلر دے دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم بارڈر لائن کو کلر دے دیتے ہیں اور اسی طرح یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اور اس کو ہم ایک ڈیزائن بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بننے والا ہے ہمارے پاس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اس طرح کا ڈیزائن آ چکا ہے. اس سے ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے اٹھاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ڈیزائن بن چکا ہے. اس طرح کا ڈیزائن آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کرو ٹول اٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پوائنٹ کرو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اسمارٹ ڈرائنگ. تو آپ ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں, کہیں پہ بھی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈرائنگ ٹول اٹھائیں گے اور کوئی بھی پکچر کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں. ہم یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھا لیتے ہیں. پکچر اٹھانے کے بعد آپ یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ رکھیں اور اس پکچر کی آپ ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں. ہم اس کی ٹوپی کی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں تو ہم یہاں سے ڈرائنگ ٹول اٹھائیں گے. ڈرائنگ ٹول اٹھانے کے بعد ہم یہاں سے اس کو ڈرائنگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ہم نے یہاں سے اس کو ایسے ڈرائنگ بنایا ہے اور ایسے ڈرائنگ بنائیں گے.
ऐसे ड्राइंग बनाने के बाद हम इसको यहाँ से ऐसे ही इसके साथ जोड़ के यहाँ तक ले आएंगे। आप नाज़रीन इस बात से घबराएं नहीं कि आप कहाँ से कहाँ किस तरफ ड्राइंग आप ड्रॉ कर रहे हैं। आप जहाँ से भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो ये आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी ड्राइंग बनती जाएगी उससे आगे। इस ड्राइंग टूल का यही हमारे पास फ़ायदा होता है। यहाँ से हम इसको करते हैं और इसको आपस में जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से एक ड्राइंग ड्रॉ कर दी है। तो आप यहाँ से उठाएं और इसको इसके साथ जोड़ दें, और यहाँ से इसको इसके साथ। तो यहाँ से हम कर्व टूल लेंगे और लाइन टूल लेके यहाँ से कर लेंगे। और इसको अगर आप कर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से कर्व टूल लेके यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। इसको आप यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग बन चुकी है। इसको जैसे ही हम उठा के तस्वीर को साइड पे करते हैं और यहाँ से आप ये इसके अंदर ड्राइंग कलर कर सकते हैं। और इसको साइड पे कर लेते हैं। साइड पे करने के बाद आप हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास आर्टिक्स मीडिया टूल, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आर्टिक्स मीडिया टूल का क्या काम होता है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आप चीज़ें बनाना चाहते हैं, जिस तरह लाइन वगैरह हम यहाँ से एक खींच लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक दुम बन चुकी है। ये किसी चीज़ की भी दुम कह दें, इसको चूहे की दुम कह सकते हैं हम इसको। तो चूहे की दुम बन चुकी है। इस चूहे की दुम को हम अगर चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं इससे हम गाय की दुम बना लें, तो ये देखें आप गाय की दुम बना सकते हैं। यहाँ से आप कोई और इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये सांप की दुम बन चुकी है। इसी तरह इस तरह खूबसूरत सा आप कोई मोनोग्राम बनाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। मोनोग्राम बनाने के बाद आप यहाँ से कोई चीज़ इस तरह आपके जहन में आइडिया आता है, तो आप यहाँ से वो आइडिया उस आइडिया के ज़रिए आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक और टूल लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे पास ये टूल्स आ रहे हैं। इन टूल्स का क्या काम होता है आप देख सकते हैं। ब्रश टूल है, उसके साथ हमारे पास सपेरियर टूल है, पिन टूल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रोशर टूल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टूल है। ये टूल्स जो होते हैं ये इसी के अंदर रहकर काम करते हैं। आप यहाँ पे एक ब्रश टूल देख सकते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस बॉक्स के अंदर सारे ब्रश टूल्स आ जाएंगे। जब हम यहाँ से सुपीरियर को क्लिक करेंगे, सुपीरियर के मुतालिक यहाँ से सारे टूल्स आ जाएंगे। पिन टूल को क्लिक करेंगे, पिन टूल के मुतालिक यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर हम अपने टूल्स को यूज़ करेंगे। चलें जी, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ से ब्रश टूल करते हैं। ब्रश टूल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिक्स के नाम से आपके पास आ गए। कैलीग्राफी आ गई है, कैलीग्राफी है, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे स्क्रॉल है और इसी तरह की दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये देखें आप स्क्रॉल आ गए। इससे हम यहाँ से इस तरह का स्क्रॉल बना सकते हैं। इस तरह का स्क्रॉल आ गया, इस तरह का हम स्क्रॉल बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ से हम आर्टिक्स करते हैं। आर्टिक्स से आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिक्स बना सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की सेवियाँ बनाना चाहते हैं वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी आप जानते ही हैं कि कैलीग्राफी कहाँ किसको जाता है। तो कैलीग्राफी अगर हम बनाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि कैलीग्राफी आप बना सकते हैं। यहाँ से कोई भी चीज़ आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं, उर्दू लिखना चाहते हैं, स्वाद ज़्वाद लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखें स्वाद लिखते हैं, हम ज़्वाद लिखते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं। हम यहाँ से अलिफ लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके हम अलिफ लिख लेते हैं। हम यहाँ से ये देखें अलिफ लिख लिया हमने। तो इसी तरह आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई और चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखें आपके पास बूटे, फूल बूटे वगैरह बन चुके हैं। तो इसको हम उठा के एक साइड पे रख लेते हैं। इस कैलीग्राफी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ के स्क्रॉल बना सकते हैं, आगे स्नेसोल बना सकते हैं। उसके अंदर आप यहाँ पे मौजूद है आपके पास ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप स्प्लेटर बना सकते हैं। स्प्लेटर के अंदर आपके पास ये देख सकते हैं कि आप एक जहाज़ आपके पास मौजूद है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है सिंपल फ्लावर्स। मुख्तलिफ़ किस्म के आप फ्लावर्स बनाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये हम छोटा सा यहाँ से क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें आप यहाँ से आपके पास एक फ्लावर बन चुका है इस तरह का। और इसके बाद हम यहाँ से ही कुछ और ट्रैक्स टूल बनाना चाहते हैं, हम यहाँ से ट्रैक्स वगैरह बना सकते हैं। ये देख सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ से पिन टूल के ऊपर, सुपीरियर टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। सुपीरियर टूल के अंदर आप आर्टिस्ट देख सकते हैं, कैलीग्राफी है। सुपीरियर टूल हमारे पास क्लिक नहीं, सुपीरियर टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के सुपीरियर म्यूज़िक चीज़ें बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि म्यूज़िक मुख्तलिफ़ किस्म के टाइल्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइल्स बना सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक टाइल बनाना चाहते हैं। ये देखो आप यहाँ से ये टाइल आपने बना लिए। आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से लाने की टाइल्स,
تصویریں ڈھونڈنے کی تو آپ یہاں سے ٹائلز بنا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں سے لیں گے, ہمارے پاس میوزک ٹول ہے. میوزک ٹول سے آپ میوزک کی جو اعلی کار ہیں, یہاں سے آپ بنسری باجے وغیرہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کسی شادی بیاہ کا جو کارڈ آ چکا ہے آپ کے پاس, آپ اس کارڈ کے اوپر اس طرح کے باجے لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ باجے بھی نکال سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ اور کوئی یہ اس طرح کی جو ہوتا ہے ان کے پاس میں, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, مجھے ان چیزوں میوزک کی آلہ جات کو نام بھی نہیں آتے, تو آپ اس کے بعد پلانٹس لے سکتے ہیں. پلانٹس آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے فلاورس, تو یہاں سے آپ یہ ایسے لائن کھینچ لیں لمبی سی, تو آپ کے پاس سارے فلاورس آ جائیں گے. اس لائن کے اندر موجود جتنے بھی فلاورس ہوں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. یہ آپ ایپل دیکھ سکتے ہیں, پائن ایپل دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ساتھ ایک اور چیز آپ کے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایک اور ڈرا کرتے ہیں. ڈرا کرنے کے بعد ہم یہاں سے کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں. آپ یہاں سے یہ فلاورس پتے بنانا چاہتے ہیں, پتے یہاں سے آپ کے کریٹ کیے ہوئے ملیں گے. آپ کوئی درخت بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ, اور پھول بنانا چاہتے ہیں, پھول بنا سکتے ہیں. بیلز بنانا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اگر انٹرنیٹ سے یا گوگل سے PNG ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے. مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو PNG ملنا مشکل ہوتی ہے. وہاں سے آپ جو بھی چیزیں اس طرح کی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ $1 میں خریدیں, $2 میں اس کو شاپ کریں. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ ڈرا کر دیں. جتنی لمبی آپ کو بیل چاہیے اتنی لمبی آپ بیل یہاں سے اٹھائیں اور اپنا فریم بنا سکتے ہیں. ہم یہاں سے ایک یہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں, اس کا ہم ایک فریم بنا لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں ایک فریم بنا کے دکھاتا ہوں. اس کی ایسے کر لیں اور اس کو اٹھا کے یہاں سے ایسے ڈرا کر دیں, اور اسی کو اٹھا کے آپ یہاں سے درمیان میں ڈرا کریں گے. درمیان میں ڈرا کرنے کے بعد اس کو ہم اس طرح ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ایسے ہم نے ڈرا کیا. ڈرا کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو ایسے ڈرا کر لیتے ہیں. ڈرا کرنے کے بعد آپ یہاں سے اسی کو اٹھائیں اور نیچے ڈرا کر دیں. ہمارے پاس یہ ایک فریم بن چکا ہے. آپ اس کے اندر کوئی بھی پکچر لگانا چاہتے ہیں, کوئی اور چیز لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس فریم کے اندر لگا سکتے ہیں. اور اس کے بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس کے کلرز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلرز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے. اس ٹول کے اندر اور بہت ساری چیزیں, سٹارز آپ کو چاہیے, آپ یہاں سے سٹارز لے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو سٹارز بنائے کلرز ملیں گے. یہاں سے یہ والے سٹارز, آپ کوئی بھی سٹارز لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے سٹارز آپ لگا سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی ہیپی برتھ ڈے ہے یا کوئی اور چیز ہے تو آپ یہاں سے سٹارز لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فوڈ ہے. کوئی کھانے کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. یہاں سے آپ برگر لے سکتے ہیں, برڈز لے سکتے ہیں, کوئی اور چیز یہاں سے کھانے پینے کی, ٹافیاں لے سکتے ہیں. ٹافیاں آپ یہاں سے یہ دیکھیں بنی بنائی آپ کو یہاں پہ مل گئی ہیں. تو اسی طرح آپ یہاں پہ کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں, یہاں سے آپ کوئی یہ دیکھیں مینگو لینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہاں سے کوئی گلاس وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ یہاں سے کوئی یہ ٹافیاں لینا چاہتے ہیں, یہ والی ٹافی, کھلا ٹافی, تو یہاں سے وہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر یہاں سے آپ اور کوئی چیز آپ کو چاہیے, بسکٹ لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے یہ لے سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے اور اس کے بعد فٹ پین ہوگا. فٹ پین کے آپ کو پتہ ہے فٹ کہتے ہیں پاؤں کو. پاؤں کے نشانات آپ کو چاہیے تو آپ وہ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں مختلف قسم کے آپ کے پاس نشانات آ گئے. جو آپ لینا چاہتے ہیں, مرد کے, عورت کے, بچوں کے, یہاں سے کتے کے یا اور کسی چیز کے آپ نشانات لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی اسی طرح پن ٹول کے ساتھ بنا ہوا ہے کیلی گرافکس کے نام سے. تو یہ کیلی گرافکس کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ہم اسی طرح لائن ڈرا کرتے ہیں اور کیلی گرافکس دیکھتے ہیں. کیلی گرافکس سے اس کو جو ہوتا ہے اس کے اندر سائز وغیرہ بڑا کرنے کے لیے, چھوٹا کرنے کے لیے یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی اسی طرح کا ایک اور ٹول ہے جسے ہم بروسر ٹول کہتے ہیں. بروسر ٹول کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں, پھر ہم یہاں سے اس کو ہم کلک کرتے ہیں اور بروسر ٹول کو کلک کرتے ہیں. بروسر ٹول کا بھی یہی کام ہوتا ہے, لیکن زیادہ کام یہاں پہ زیادہ تر ورک جو ہوتا ہے ان تینوں ٹولز کا ہوتا ہے. ان تینوں ٹولز کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی چیز یہاں سے اٹھا سکتے ہیں. کوئی بھی چیز یہاں سے اٹھانی ہو, آپ آبجیکٹیو اٹھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آبجیکٹیو بھی اٹھا سکتے ہیں, جس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے گفٹس ملیں گے. گفٹس آپ یہاں سے ڈرا کریں تو آپ کوئی بھی گفٹس لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کیک ہے, کوئی اور چیز ہے, ہیپی برتھ ڈے کے لیے کیک آپ اپنے فلیکس بینر وغیرہ پہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہاں سے شیشہ ہے, کوئی اور چیز ہے, یہاں سے
कोई भी चीज़ आप एजुकेशन के लिए कोई एक मोनोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये इसको क्या करेंगे, इनमें से एक आपने उठा लेना है। अगर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो एजुकेशन की सूरत में आप यहाँ से एक टोपी उठाएंगे। आपको पता है कि MPhil PhD वाले बंदे जो इस तरह की टोपी पहनते हैं वो उसके हिसाब से आप एक टोपी उठाएंगे, या ये चीज़ उठा सकते हैं। यहाँ से ये उठाएं और यहाँ पे रखें और इसके अंदर आप अपनी कैलीग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से पॉइंट लाइन टूल लें, यहाँ पे ड्रॉ करें और यहाँ से आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ऐसे। और इसके बाद मैं आपको बॉक्स टूल पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल टूल है, कैलीग्राफी है। ये टूल्स इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लाइन टूल की फुल प्रैक्टिस करें, उसके साथ आप इसकी आर्टिक्स मीडिया टूल की भी प्रैक्टिस करें, ताकि ये दोनों टूल्स बहुत अहम है। जो आप अगर ने इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों टूल्स जो हैं ये मुश्किल टूल्स हैं, ये आपको तंग भी करेंगे, लेकिन ये है कि इनसे आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। आप किसी को भी मोनोग्राम बना सकते हैं और आप किसी के भी चीज़ें कोई भी चीज़ ट्रेस करके आप अपने पास उसको ओरिजिनल सूरत में ला सकते हैं। वरना आप कहीं से भी PNG JPG फाइल उठाते हैं, कोई भी आपको कहता है मेरा मोनोग्राम मुझसे ख़राब हो चुका है, इसको दोबारा मैं बनाना चाहता हूँ यही चीज़, तो आप यहाँ से पेन टूल की मदद से उसको बनाकर दे सकते हैं और उसको वही कीमत उससे ले सकते हैं जो उसने मोनोग्राम बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए दी थी। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरह के खूबसूरत टूल्स बना के हमारे साथ शेयर करें। अपनी असाइनमेंट लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।